کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی، جس میں شہریار آفریدی نے دورہ فرانس میں سوال کرنے والے ایک رپورٹر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آج نیوز کے نمائندے محمد یونس کے سوال کا شہریار آفریدی کوئی بہتر جواب تو نہ دے سکے، الٹا تنقید کرنے لگے۔ اس کو پوچھو یہ کیا بات ہوئی، کل کو کوئی کسی کو بےزتی کرے گا، آپ اس کو یار ہم نے چھوڑ دیا۔ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کی مبینہ آڈیو، جس میں ایک صحافی پر شدید تنقید کی گئی۔ آپ نے بلایا تھا، آپ کی ایونٹ میں آپ نے مجھے کہا سوالات، میں نے کہا کہ میں سوالات کا جواب نہ دوں تو یہ کل کو کہیں گے ڈر رہا ہے، بھاگ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے اوپن فورم رکھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میں تو نہیں آؤں گا۔ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی سے دورہ فرانس میں ایک پروگرام کے دوران آج نیوز کے نمائندے محمد یونس نے سوال کیا تو شہریار آفریدی کوئی واضح جواب نہ دے پائے۔ یہاں پہ ہم سارے پاکستانی کشمیر کے حوالے سے ہم احتجاج کرتے رہے، ہمیں تو ازبر یاد ہو چکا ہے۔ ہمیں یہاں پہ گوروں کو، یہاں پہ فرنٹ گورنمنٹ کو بتانا کہ آپ نے اس حوالے سے کوئی اقدامات کیا، کسی سے جیسے دیکھتے ہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر موجود مبینہ آڈیو میں شہریار آفریدی پروگرام کے منتظمین سے بات کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اگر آپ نے مجھ سے نہ پوچھا۔ اس کا یہی ہے کہ آپ تو کل جا رہے ہیں، میں اور مبینہ آڈیو میں رپورٹر کے لیے انتہائی سخت ریمارکس استعمال کیے گئے۔ ایک آدمی کیا گیا ابھی کیا کریں گے، یہ کہنا کہ ہاں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی تقریب میں دو افراد آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جس پر شہریار آفریدی نے ناراضی کا اظہار بھی کیا۔ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سی ایسی ضروری بات ہو کہ جو آپ کے سوچ کو کہیں اور موڑی گئی، یا تو پھر وہ دونوں صاحبان مجھے لگتا ہے کہ پلان میں انڈیا نے مودی میں بھیجا کہ جاؤ یہ کیا کرنے جائیں۔ ان کی اس گفتگو پر تقریب میں کہا بھی پڑا۔ دو صاحبان میرے لیڈر رہے ہیں۔ صحافی کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دینا آپ کا حق ہے، لیکن سوال کو جواز بنا کر نازیبا گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی پہ بات کریں گے، فرانس کے ہمارے رپورٹر محمد یونس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس کے علاوہ سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ محمد یونس، پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے ہوا کیا، انفیکٹ آپ نے کیا سوال کیا، سامنے سے کیا جواب آیا، بتائیں گے؟ جی یہ دیکھیں، یہ 15 اکتوبر کا واقعہ ہے۔ پیرس میں یہاں پہ کشمیری کمیونٹی نے ایک کشمیر کے حوالے سے پروگرام کیا تھا، جس میں شہریار آفریدی کو انہوں نے چیف گیسٹ بلایا تھا۔ انہوں نے تقریریں بھی کی تھی، اور تقریروں میں زیادہ تر جو ہدف تھا وہ اپوزیشن کو بنایا تھا، کشمیر کے حوالے سے بات کم کی تھی۔ جب تقریب ختم ہو گیا تھا تو میں نے ایک سوال یہی ان سے کیا تھا کہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کا کام دنیا کی ایوانوں کو کشمیر کے حوالے سے آگاہ کرنا ہے، تو کیا آپ فرانس میں آپ آئے ہیں، یہاں پہ کشمیر کے حوالے سے کسی تھنک ٹینک یا کوئی پولیٹیشین سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ اس کے بعد جو ان کا جواب آیا وہ ان کا کہنا تھا کہ مجھے مائگرین ہے، میں یہاں پہ سر درد کا علاج کے لیے آیا ہوں، اور یہاں پہ ہمیں جو ملاقات کے لیے وقت ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں ملا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ویڈیو تھی یہ ہم نے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ لگائی تھی، جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے سفارت خانہ پاکستان پیرس سے بھی ہمارے دوستوں کو بھی کہا ہے کہ ان کو کہیں کہ یہ ویڈیو ہٹا دے۔ جب ہم نے ویڈیو نہیں ہٹائی، اس کے بعد مختلف ذریعوں سے دھمکیاں بھی دی گئی تھی، اور اس کے 2-3 دن کے بعد یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی ریسٹورنٹ میں، جس کی آڈیو مجھے یہاں پہ جمعے کو یہاں پہ فرانسیسی جو ادارہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے، انہوں نے فراہم کی تھی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ آڈیو ہمیں ملی ہے، ہم نے ان کی ٹرانسلیشن کی ہے، اور آپ تھوڑا سا احتیاط کریں۔ صحیح۔ شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت صاحب، آپ نے صورتحال پوری جانی، سنا انہوں نے کہ کیا سوال کیا تھا اور آگے سے کیا جواب ملا۔ اب اس پوری صورتحال میں رپورٹر کو دھمکانا، یعنی کہ آپ نے خود جو کہا اسی کی ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی ہے، پھر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ کلچر انہوں نے اس ملک میں ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یونس خان ایک اتھینٹک رپورٹر ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، اور بڑی زبردست خبریں ان کی
फ्रांस से आती हैं और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव वहाँ यूरोप में वो बड़ी मेहनत से, बड़ी जुर्रत से बयान करते हैं। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान सुबह शाम अखलाकियात की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अखलाक अच्छा होना चाहिए और उनकी टीम का ये हाल है। अदरवाइज शहरयार आफरीदी साहब बड़े अच्छे मंजे हुए सियासतदान हैं, पहली बार पार्लियामेंट में नहीं आए, पहले भी रहे हैं। इसी दौरे में आपने देखा था न्यूयॉर्क में वो किस तरह से घूमते थे, वहां पर वो तनकीद हुई, वहां नेगेटिव इम्प्रेशन आए, तो फिर फ्रांस में आकर एक न्यूज मैन, एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट का तो काम क्वेश्चन करना है ना, आपका काम है जवाब देना, बजाय इसके कि आप अपनी मौजूदगी को या अपनी कंट्रीब्यूशन को या अपनी कारकर्दगी को बताएं खड़े होकर जब आपसे सवाल किया जाता है, क्योंकि आपको सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है। पाकिस्तान के सफारत खाना दोनों जगह पर, न्यूयॉर्क में भी, इधर भी आपको उन्होंने स्टेट लेवल का रियासती अखराजात खर्च करके आपको उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। लेकिन इसके बावजूद अगर बैरून मुल्क खड़े होकर, लेकिन कश्मीर हमारे दिल में है, कश्मीर पूरे पाकिस्तान के दिल में है, पाकिस्तान का कोई भी आदमी हो, किसी सियासी जमात का हो, जब कश्मीर का नाम आए तो उसका दिल धड़कता है। और यही सवाल यूनुस खान ने पूछ लिया, बड़ा सही सवाल है। हम यहाँ पूछते हैं, मुद्रा से पूछते हैं, अपोजिशन से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो इतनी नागवारी गुजरी कि आप इस तरह की गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये पूरी हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, खुद वज़ीर आज़म को इस चीज को देखना चाहिए कि उनके बिल्कुल शौकत पराचा साहब, जिस तरह से ये सवाल जब उन्होंने पूछा था, ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिस तरह से यूनुस भी बता रहे हैं, ये सवाल कोई बहुत ज्यादा सख्त सवाल नहीं था, एक मामूल का सवाल था कि आप कश्मीर कमेटी के जो है उसको आप नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर आकर किसी खास शख्सियत से मुलाकात क्यों ना की। उसका जवाब वो बेहतर अंदाज में भी दे सकते थे। नहीं, बात यह है ना कि अगर आप के अंदर विल है और आप क्लियर हैं तो आप बेहतर जवाब दें, लेकिन अगर आप हैं एक टूर पे और वो सरकारी टूर का नाम दे दिया जाता है, फिर अब मसलन कश्मीर कमेटी में बहुत बार क्वेश्चन होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कश्मीर के बारे में क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं, सहाफी का हक है कि वो सख्त से सख्त सवाल करे, सवाल करना ही तो जर्नलिस्ट का हक है, सवाल करना ही जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है। सवाल करना हमारे प्रोफेशन में, जो सवाल नहीं कर सकता उसको तो जर्नलिस्ट नहीं रहना चाहिए। और या तो कोई गैर अखलाकी सवाल हो, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था। मैं जैसे बता रहा हूँ कश्मीर के बारे में, यहाँ दिल धड़कते हैं, दिल रोते हैं जो कुछ वहाँ कश्मीर में हो रहा है, और वो कश्मीर के हवाले से अगर सवाल पूछा जाए और इस तरह का जवाब है तो मेरे ख्याल है ये बजाते खुद हमारी हुकूमत के लिए सवाल तो ये उठाया गया था ना कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, अब तक आपने क्या किया है। वहां से जवाब आने के बजाय उल्टा धमकाना शुरू कर दिया गया, जैसे मोहम्मद यूनुस बता रहे हैं। मोहम्मद यूनुस, जो आप कह रहे हैं ऑडियो टेप एक आप तक पहुंची है जिसमें ये बताया गया है कि आपकी जान को खतरा है, तो ये किस किस्म की धमकियां हैं, कौन दे रहा है और उस ऑडियो टेप में क्या है? की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो मुझे यहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फराहम की है, और उसमें ये तक कहा जा रहा है कि ये माफी मांगे, नहीं तो इसको रगड़ा दें, इसके साथ जो है ये अगर पाकिस्तान आए तो हमें बताया जाए, हम इसका जो है कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे, और इस किस्म की चीजें हो रही हैं। जो कि ये पुलिस जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये इनके पास 17-18 तारीख को पहुंच गई थी अक्टूबर को, लेकिन यहाँ एक कुछ कानूनी जवाबित होते हैं, उसकी ट्रांसलेशन की गई है, उसकी जो ऑडियो फ्रांसिक की गई है, और उसके बाद इन्होंने मुझे कल, मैं जिनेवा में था और कल ही मुझे यहाँ पे ये ऑडियो फराहम की गई थी, और उन्होंने मुझे कहा है कि पीर के दिन मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जाऊंगा और वहाँ पे वो मैं इस हवाले से सवालात करेंगे और मैं उनको जवाब दूंगा इस हवाले से। उनका कहना था कि अगर मुझे बहुत ज्यादा सीरियस इशू है अगर देखा जाए। शौकत पराचा, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि ये अल्फाज बोले गए हैं कि इनको रगड़ा दें या फिर ये पाकिस्तान आए तो हमें बताया जाना चाहिए, इनको माफी मांगनी होगी, इस तरह के सवाल पे, या फिर जो वीडियो वायरल हुई है उस पर, मतलब बहुत सीरियस इश्यूज हैं ये। तो ये इसके दो डायमेंशन है। नंबर एक तो जो बात कश्मीर के हवाले से की जा रही है,
पूरा मुल्क, पूरी कौम, मैं फिर कहूंगा, कश्मीर पे जरूर सवाल करेंगे और हम बार बार सवाल करेंगे कि कश्मीरियों के हवाले से हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारे हुकूमती ओहदेदारान क्या कर रहे हैं, और खास तौर पर जब आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं तो आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है। इसका दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा खतरनाक है। दुनिया भर में पाकिस्तान का जो तासर है वो बड़े सालों से पॉजिटिव नहीं है, और हज़ारे राय की आजादी आपको मालूम है यूरोप उसके बारे में कितना सेंसिटिव, कितना हसास लेता है। और यूरोपियन कैपिटल में, बड़े कैपिटल में खड़े होकर अगर आप एक जर्नलिस्ट को थ्रेट करेंगे, आप हज़ारे राय की आजादी को दबाएंगे, तो फिर पाकिस्तान के अलावा पेरिस कौन सी जगह है जहां फेटफ का मीटिंग होती है, हर बार वहां मीटिंग होती है, और फेटफ में इसी तरह के चीजें चल रही हैं। फिर यूरोपियन यूनियन का मेंबर है फ्रांस, लीडिंग मेंबर है, वहां हमारा GSP प्लस चल रहा है, और उसकी जो 27 कन्वेंशन और कोवेनेंट्स हैं वो सारे इंसानी आजादियों के हवाले से हैं। आप वहां खड़े होके एक जर्नलिस्ट को धमकी दे रहे हैं, और वो भी एक ऐसे इशू पर जो पाकिस्तान का इशू है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा सीरियस इशू है, ये हुकूमत को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और खुद शहरयार खान आफरीदी साहब को इसकी वजाहत देनी चाहिए कि वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इस तरह का लबो लहजा अख्तियार कर रहे हैं। आखिर क्या मसला है जिसको वो छुपाना चाह रहे हैं और थ्रेट कर रहे हैं बाकायदा। बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा, सीनियर एंकर पर्सन, हमसे बात कर रहे थे। पेरिस से हमें साथ शरीके गुफ्तगू थे मोहम्मद, जिनके ऊपर तनकीद भी की गई थी शहरियार आफरीदी की जानिब से, और अब एक ऑडियो टेप सामने आई है जिसमें उनको धमकाया जा रहा है, उनके बारे में गुफ्तगू की जा रही है कि अगर ये शख्स पाकिस्तान आता है तो इसको रगड़ा दिया जाए, हमें बताया जाए। कोशिश ये की गई है कि उस ऑडियो में ये भी कहा गया कि अगर इसको पेरिस में भी धमकाया जाए तो इसके बारे में भी कुछ हिकमत अमली बनाई जा सके।